आम नुआ बहिर षष्ठ क्लास प्रथम चैप्टर जन्मभूमि आज आम अभ्यास प्रश्नपत्र करवा है। एक नंबर प्रश्न देती मुंड शब्द पर कवितार क्यों शब्द व्यवहार कर आम स्टार चिन्ह दबा ताले मुंड शब्द पर कवितार मस्तक चिन्ह व्यवहार कर तेणु मस्तक स्टार चिन्ह दबा। 2 नंबर प्रश्न पिलाने जन्मभूमि कवितार मुख्यतः कौन मुख्यतः भारत मातार जस गान कर तेणु ये आम स्टार चिन्ह दबा। पिलाने खटी आमर किसी दरकार ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर शब्द आम जोड़ा है जहाँ कवितार ही आमर अच्छी ताले प्रथम क्वेश्चन देखा पिलाने प्रथम देला आमर 1 नंबर है हिमालय। पिलाने हिमालय कौन हम हिमालय 10 नंबर हम भारतर उत्तर सीमार व्यापी रही पर्वतमाला। तापर 2 नंबर अच्छी ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र हो 8 नंबर कौन मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम दी बही जाउथिबा नदी जहाँकि शेष में बंगोपसागर मिशिची। 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर होमर द्रोण द्रोण हो 7 नंबर कौरव पांडव गुरु। 4 नंबर होचंती सीता सीता होचंती जनक राजा दुहिता प्रभु श्रीराम धर्म पत्नी। 5 नंबर होची गंगा गंगा हो भारतर दीर्घतम पवित्र नदी 2 नंबर। 6 नंबर होचंती चैतन्य चैतन्य होचंती गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक। तापर 7 नंबर होची पद्मिनी पद्मिनी हो आमर 5 नंबर है मेवारंगर राणी और वीर रमणी। तापर 8 नंबर अर्जुन अर्जुन हो आमर 1 नंबर तृतीय पांडव। तापर 9 नंबर होती भीष्म भीष्म होती 3 नंबर गंगा का पुत्र कौरव पांडव मान पितामह। तापर वाल्मीकि 10 नंबर हो कौन संस्कृत रामायण रचयिता। तापर ये पद्यासी को पढ़ा एवं तार भावार्थ लेखिबा ताले आग पढ़िबा। तू ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आमे अटू सरबे तोरो श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहरो नाम आनंद रवे तो आनंदे होइबा सुखी कांदीबा दुखरे तोरो होइण दुखी। ताले कवितार सारांश देखिबा ताले कविता कहूछि हमको भारत आमर माता और आमे से मातांकर संतान तेणु आमे देश को सेवा और सम्मान करिया उचित। एठारे कवि कहउछंती जे आमे देशमाता सेवार निजको समर्पित करवा उचित तांको सुखरे सुखी और दुखरे दुखी हेबा उचित। तापर नेक्स्ट होची आमे बुझी विचारी लेख कर देची जन्मभूमि कविता को पढ़ी प्रश्न गुड़िकर आमे उत्तर करवा। 1 नंबर कवितारे वर्णित वीर रमणी मानक नाम लेख तांको नाम होची पद्मिनी सावित्री सीता और दुर्गावती इत्यादि। 2 नंबर भारतर कटीरे केउ पर्वतमाला शोभा पाउची भारतर कटीरे विंध्य पर्वतमाला शोभा पाउची। 3 नंबर प्रश्न कालिदास किए तांको रचित गोटे काव्यर नाम लेख। कालिदास हेउछंती प्राचीन भारतर जड़े प्रसिद्ध कवि और नाट्यकार थिले से संस्कृत साहित्यर श्रेष्ठ कवि मानक मध्यरे गण्य एवं तांकर प्रसिद्ध काव्य मध्यरु गोटे काव्य नाम है रघुवंशम। 4 नंबर प्रश्न आम जन्मभूमिर दुई पार्श्वर थिबा जलधिर नाम कौन जलधिर नाम है पूर्व बंगोपसागर और पश्चिम आरब सागर। 5 नंबर प्रश्न भारतर शरीर में केउं सभी नदी शोभा पाउची गंगा जमुना गोदावरी कृष्णा ब्रह्मपुत्र सिंधु इत्यादि अनेक गुड़िए कौन नदी शोभा पाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर है चैतन्यादि महात्मा जने पचारिले विभु नाम आनंद मने महात्मार अर्थ होची महापुरुष बड़ लोक महामानव महान व्यक्ति। विभुर अर्थ सेमती ईश्वर ईश्वर प्रभु ठाकुर देवता। ऊपर लिखित पद्यांश पढ़ी उत्तर चैतन्य किए पिलामाने चैतन्य होचंती गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक।
ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ, ଦୟା ଓ ସମତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଚୈତନ୍ୟକୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହିବା। ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବର କଟିରେ ଗଙ୍ଗାଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭା ସରୀରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିଷୟରୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପଦ୍ୟଟି ତୁମେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା। ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନାରୀ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁରବୀର ମହାମାନବ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। 2 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ। 3 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। 3 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା। ଏଟା କ'ଣ ହେବ? ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସଙ୍କୁ କବିତାରେ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଳିଦାସ ରଘୁବଂଶମ ପରି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପଦ୍ମିନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପଦ୍ମିନୀ ଓ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ପରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ ବୀର ନାରୀ କୁହାଯାଇଛି? ପଦ୍ମିନୀ ଓ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ପରି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏତିକି ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏହି ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ରୂପ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଚରଣର ହେଉଛି ପଦ, ପାଦ ଆଉ ପୟର, ସେମିତି ନଦୀର ତଟିନୀ, ନଈ ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଭୂମିର ଧରା, ପୃଥିବୀ ଓ ମେଦିନୀ, ଜନନୀ ମା, ମାତା ଓ ଧାତ୍ରୀ, ଦୁହିତା ଝିଅ, କନ୍ୟା ଓ ତନୟା। ସେହିପରି ଗିରିବର ଶବ୍ଦରେ ବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ ଓ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ମହାବର, ବୀରବର, ରାଜବର, କବିବର, ଋଷିବର ଆଉ ଦେବବର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଢ଼ିଛେ ହେଲା। ତାହେଲେ ବଣର ବଣି ଯେମିତି ବସର ବେଶ, ସେମିତି ଆମେ କିଛିଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ହେଲା। ଧନର ହେଲା ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ୍ୟର ହେଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ସମାନ ପ୍ରକାର। ହରର ହେଲା ଶିବ, ହରିଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ସର ହେଉଛି ତୀର, ସାରି ହେଉଛି ଶୁଆ ଓ ପକ୍ଷୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମର ସରିଗଲା।